Bom dia. Bom dia. Olá a todos. Este é o Dr. Mihail Leitman. Vamos continuar com o nosso programa Estados Espirituais. E hoje vamos falar sobre Abraão e do seu caminho de vida. Gostaria de falar sobre o estado espiritual chamado de Abraão. E apesar de sabermos que na Bíblia, no Tanar, por um lado, fala de estados espirituais que ocorreram na raiz. Por outro lado, sabemos que há eventos históricos, diferentes ações que correspondem à raiz, coisas que aconteceram a diferentes personagens em diferentes lugares. По принципу, который мы знаем, что корень должен хотя бы один раз достигнуть Porque sabemos que uma raiz, pelo menos uma vez, precisa manifestar-se no seu ramo. E gostaria de lhe perguntar, enquanto cabalista, o que é este estado chamado de Abraão? O que sente uma pessoa que se eleva até este nível? Я, к сожалению, не могу вам сказать из личных впечатлений. Я не достиг такой ступени. Infelizmente, não posso dizer-lhe da minha experiência pessoal, porque não alcancei tal nível. Mas Abraão é um homem, ou melhor, um nível espiritual que uma pessoa pode alcançar quando obtém do Criador tudo o que advém do Criador para os seres criados. Está escrito que Abraão é Hesed, misericórdia. O que acontece, Dr. Leitman? A pessoa começa a respeitar e amar todo mundo. Do Criador se expende as primeiras 3 sefirot. Keter, Hormá, Biná, que chegam às criaturas. E o nível mais elevado, que é dado às criaturas, existe na Sefirá de Hesed e Abraão. Representa a Sefirá de Hesed. Esta é a sua qualidade principal. Dr. Leitman, o que é esta qualidade? Qual é a atitude da pessoa com esta qualidade para com o mundo, para com as outras pessoas? Qual o resultado desta qualidade? É Hassidim puro, misericórdia, ou seja, que a pessoa é misericordiosa, está incluída em todas as pessoas, sente todas as pessoas e não quer de forma alguma nada para si mesmo, mas eleva todas as pessoas acima de si mesmo, como sendo mais importantes que ele, em suma qualidade de Hesed. Eu sei que Abraão é a 20ª geração desde Adão, que viveu há mais de 5.781 anos e 20 gerações de sábios. Por que aqui na Bíblia estão mencionadas as 20 gerações? Qual é a razão? É a influência do Criador sobre os seres criados e, portanto, inclui Adão, Noé, etc. E todos os níveis de Abraão. E qual a razão de serem 20? Por que não 18 ou 28? Há diferentes opiniões a respeito desse assunto, de que se abrem 10 sefirot de luz direta e 10 sefirot de luz refletida. Há várias opiniões. Para dizer a verdade, não posso dizer nada de pessoal exato sobre esse assunto. Penso que, como sempre, cada manifestação espiritual mais elevada desce pela linha da direita, da esquerda e do meio. Entre elas, alcança o nível de Abraão. O que podemos dizer é que, em relação ao Criador, Abraão é o mais elevado ponto, nível qualidade de ser criado até o Criador. Não pode ser mais elevado do que isso. Uma pessoa não se pode levar mais alto do que o nível de Abraão. Acima desta qualidade, não falamos da pessoa, mas de qualidades. Se falamos de qualidades, então é a qualidade mais próxima do Criador que uma pessoa descobre dentro de si mesmo, doutor. Sim.
Хорошо. Значит, с Авраамом мы Dr. знаем, что Leitman, связано sabemos огромное que há количество muitas всевозможных histórias рассказов. diferentes relacionadas Мы com хотим Abraão. сейчас, E как я agora, говорил, tal como снимать disse, фильм об этом. gostaríamos de fazer um Мы, filme Авраам, sobre он isso. находился Abraão здесь, viveu в aqui em земле Израиля, хотя Israel, она тогда mas na называлась altura Ханаан. era chamado de Canaã. И, значит, E до mesmo этого antes еще disso, tudo с começou Авраамом na связан antiga рассказ, что все Babilônia. начинается в Древнем Вавилоне. И, кстати, E Вавилон от слова Babilônia, Бавель, Bavel em hebraico, смешивание advém языков. do conceito Так de вот, в то время Itabevut, a написано было, что mistura, a interligação de все línguas. народы были как Mas один está народ, escrito que говорили на naquela одном altura языке. todas as nações falavam a mesma Все língua, начинается, вот этот isto рассказ é, a forma Авраама, como книги começa o Бытия, livro de именно начинается с Gênesis. этого. E é interessante, И вот porque интересно, что significa это que ninguém имелось в виду? Ведь liderava никто не acima de властвовал ninguém. одни над O que é другими. Как это dizer может быть? То есть о чем isto? здесь идет речь Do с ponto de духовной vista точки зрения, espiritual, потому что claro, в porque do истории мы ponto de понятно vista понимаем, histórico, что до compreendemos этого que были antes disso десятки dezenas тысяч de разных diferentes племен, clãs e которые tribos воевали lutaram один с uma другим и contra as властвовали. outras e Что это dominaram Нет, umas это às был такой outras. период в Междуречии Isso foi между uma Тигром и espécie de Ефратом, período entre os dois rios, Tigre e Eufrates, когда, в onde общем, не não было havia contradições. Tudo на том existia месте, de где forma они существовали, abundante. никаких противоречий, потому что все было в достатке. В реках водилась рыба, сколько хочешь. Земля очень Havia была peixe no плодородной. rio, tanto quanto quisessem, a Они terra era выращивали на fértil, ней все, что cultivavam угодно. tudo o que Они не queriam, não испытывали tinham никакой necessidade de необходимости nenhum ни в чем. tipo, У них não не было чувства experienciaram зависти особой dificuldades даже ali. друг к другу. Eles não tinham И sequer какой-то sentimentos de inveja e competição. соревновательности. И все это Tudo было очень estava хорошо. Вот bem. такой период. Foi Да, так período, написано было в está Мецудат Давид, что все escrito были равны, и que никто не todos eram властвовал один iguais e над que другим. ninguém governava Что ninguém. это O que означает? significa isso, doutor? Это означает, что вот Significa que esta таким образом é a forma существовали. como eles Есть existiam. такие периоды Há diferentes в períodos em разных diferentes местах lugares на onde земле, as diferentes когда tribos племена, ou люди, pessoas que живущие viviam там, в общем, ali живут в viviam em спокойном таком paz, законсервированном как бы numa состоянии. situação estável. Я Dr. где-то Leitman, читал у вас, что вы говорили, eu что ouvi это говорит uma vez о dizer que está нулевом, relacionado корневом com o уровне nível da raiz эгоизма. do Да, ego. был очень маленький Sim, эгоизм. havia um ego muito pequeno. Был очень маленький. Он только тогда и начал развиваться в человечестве. В принципе, мы говорим о древнем Вавилоне как о Ainda estava a первоначальном desenvolver-se na состоянии humanidade nessa человечества. altura. Когда Na люди были realidade, еще не, quando falamos da antiga Babilônia, не falamos dela не como o ощущали estado в себе inicial da этого humanidade, onde as pessoas эгоизма, não sentiam este ego dentro жажды, delas, o orgulho, a зависти и так inveja. далее. Я вот пытаюсь понять, O что это que за é este нулевой nível такой inicial уровень? de Ведь zero da люди, raiz, естественно, как и doutor? животные, они, естественно, воевали за As pessoas территории. Не надо было lutaram ничего por делать. território como os Все было animais. достаточно. Não havia Вот necessidade такой de fazer период, nada, porque tudo когда era все abundante. достаточно. Foi um Есть determinado земля, período есть do вода, tempo все em que tudo existia em произрастает. abundância. Не было Água, больших terra, эгоистических желаний colheitas, não havia никаких. grandes desejos Рыбы было в egoístas. достатке, Havia хлеба было в pão, достатке, peixes e ячмень там и так colheitas далее. suficientes. Так что Что это все. внутри человека? Что это за состояние, E dentro когда de uma вот pessoa, o que нету? é esta condição, Dr. Когда Leitman? все люди Onde равны, todas что это as значит pessoas são внутри iguais? O que человека? quer dizer Мертвый dentro de uma эгоизм. pessoa? Que o Ему не ego надо não ничего precisa de больше, mais чем nada есть. senão comer. Это такое É um животное estado animal, состояние, muito первоначальное inicial. состояние O человечества. estágio Это inicial do животное homem e o состояние. estado Вот animal. оно, Базисные желания, когда Então, открываются в doutor, os человеке, не desejos более. ainda não se да, desenvolveram em uma то есть pessoa, животные, на самом possui деле. apenas Вот что desejos называть они animais. базисные. Да, а E далее вот depois, рассказывается Dr. о том, Leitman, что появился такой царь apareceu o Нимрод, rei Nimrod, кстати, от do слова hebraico «мерет», Mered, e восстание, começa a и он controlar a начал todos. властвовать O над que всеми. quer Что dizer вот que это внутри aparece человека dentro вдруг do ser появляется? humano? Тут уже не только это. Тут одновременно появляется несколько Há таких vários vetores векторов do развития desenvolvimento humano. человечества. С Nimrod одной é um стороны, governante, Нимрод, как muito astuto. правитель, и правитель жесткий, E as pessoas коварный, давящий. С другой ficaram стороны, mais agressivas, люди начали umas быть com as более outras, агрессивными mais друг к другу, exigentes, mais требовательными, egoístas. E эгоистичными para além и так disso, далее. Terah, И кроме того, que era o pai de Abraão, que na Отец realidade Авраама, já Терах, começou, bem digamos, который, в a общем-то, diferenciação de начал deuses. уже разделение Ele fazia esculturas богов, так variadas называемое. То есть он e делал disse aos всевозможные babilônios que статуэтки, cada uma delas говорил вавилонянам о representava том, что каждый из них diferentes представляет собой какое-то deuses божество, e им que надо era молиться, preciso
rezar a eles e acender velas. свечки какие-то там, Что это что-то внутри человека? зажигать. Интересно, внутри Dentro человека de что uma это pessoa, происходит? Расскажите эту o que Какие-то significa esse período, esse неведомые estado, силы, doutor? которые есть в человеке, Forças и которые invisíveis, человек situações que хочет existem как-то em uma ублажить, pessoa e que uma как-то pessoa quer понять. entender e conquistar. Вот это Tudo все isto существует existe em в nós. нас, и у нас E есть temos o желание desejo как-то que, de alguma forma, понять их, possamos совладать с ними, entendê-las, что-то trabalhar сделать com с ними. elas. Вот это и есть поклонение божествам. Да, написано, что Нимрод был сильный зверолов перед Господом. Está Я спрашиваю, escrito что que это Nimrод означает, era когда forte человек perante раскрывает в Deus, себе это doutor свойство Leitman. Нимрод, O которое que восстает significa que против uma вот этого pessoa спокойствия, descobre dentro равенства, de хочет si a властвовать, capacidade de se и revoltar contra a paz что e это quer изречение governar, такое, о чем uma оно говорит? forte Сильный rebelião. зверолов. То есть он уже Significa желает вытащить que людей quer tirar as из pessoas do их seu estado эгоистического, primitivo такого animal примитивного животного состояния и e поднять их выше. elevá-las mais То есть alto. разжигает эгоизм, Ou разжигает seja, соревновательность, ativar o ego, a обретения competição всевозможные e a и так далее. necessidade de Это adquirir олицетворяет vários собой meios. царство Нимрода. Isto é o que o rei Nimrod representa. Против кого он восстал? Contra quem é que ele se В принципе, revoltou, ему doutor? некого, Não против há никого ninguém ему contra o qual восставать, se кроме как revoltar, против самой senão a природы, natureza em si которая mesma. убаюкивала людей. А он этого не хотел. Он хотел, чтобы у него были люди эгоистические, Ele соревновательные, não queria чтобы pessoas они pacíficas, mas competitivas, двигались вперед, и egoístas, двигали para вперед que его avancem, Хорошо, это cheguem mais положительное longe e свойство. avancem o Это как мы seu хотим, чтобы наш reino. ребенок, когда он Então, doutor развивается, Leitman, é чтобы uma он qualidade да, positiva, соревновался, чтобы он tal como as nossas crianças развивался. queremos Он que может cresçam, он может compitam, ganhem соревноваться prêmios, за competências. Ele за pode то, чтобы не competir быть эгоистом para não ser egoísta не быть e não para ver um vitorioso sobre победителем во tudo e всем над todos. всеми. As Соревнования competições могут também быть и в podem другую ser сторону. na direção oposta. Понимаешь? Это Então, отрицательное o свойство Nimrod Нимрода é человека. uma Да, qualidade в итоге negativa получается, что na оно pessoa, отрицательное свойство. doutor? Вот до сегодняшнего Sim, дня это até свойство в os dias de человечестве hoje, uma просто qualidade negativa na humanidade, развивается sempre em desenvolvimento, em неукротимой crescimento скоростью. a grande Ну, далее velocidade. иносказательно написано, что Авраам начал наблюдать за людьми, то есть за всем этим процессом, как бы, который происходит, как мы уже говорим, развитие эгоизма. Torleto, И está они escrito que начали Abraão строить começou a эту observar Вавилонскую o que башню, об этом мы acontecia, o много, crescimento do естественно, ego. Eles говорили. começaram a construir a Дальше Torre de мы знаем Babel. это смешивание языков Sabemos произошло, acerca da что mistura это de тоже língua, mas significa имеется в виду, realmente что que перестали понимать simplesmente один deixaram de se другого. Хотя entender. говорили на одном языке, но не понимали. Да. Как бы два эгоиста не понимают Dois один другого. egoístas que falavam numa língua, что mas это não se внутри entendiam. Mas Что o que é dentro перестают do себя ser понимать или humano? как? Люди не понимают друг друга, они на самом деле друг друга не понимают. Dois egoístas Они não себя не conseguem se понимают entender. в той же мере, в которой они не понимают других. E dentro de uma pessoa человек significa que получается, deixaram что de se он compreender, doutor живет, Leitman. не As pessoas понимая, для realmente чего, não ради se чего, compreendem umas в outras, связи с nem a si чем mesmo, от na природы medida он em que não compreendem os постепенно в этой outros. же мере, который Acontece становится que uma эгоистом, pessoa vive отодвигается, sem entender o porquê e para quê. противоставляет себя природе, E em relação a isso, na заменить medida em que se torna um эту egoísta, утерю ему нечем. И вот и получается, afasta-se что он, в da общем-то, natureza. и с этой стороны теряет, и с этой стороны теряет. Ele está em Isso, еще posição раз, à когда natureza, человек строит Вавилонскую contra a башню natureza. в E é себе, isso que ela obtém, na что verdade, perde происходит? em ambos os lados. Então, novamente, состояние? quando uma pessoa constrói a Когда Torre он de строит Babel dentro Вавилонскую dela, башню, mesmo это que то, что им acontece, навязал qual é Нимрод, esse это для estado, того, Dr. чтобы поднять их Leitman? эгоизм. То есть Quando ela эгоизм должен constrói a Torre достичь de Babel, состояния, que foi когда o que он Nimrod nos владеет, mandou fazer, por forma a превалирует aumentar o seu ego, над всеми isso другими significa свойствами que o людьми, ego precisa людскими. alcançar um estado onde prevalece está em Далее controle мы de знаем, todas as что outras поколение qualidades humanas. Авраама Então называется sabemos поколением que a geração de разделения, Abraão é раздора. conhecida como a geração Говорите, da это Дора separação dos Плага. conflitos, em hebraico Dor То есть, как Hapalgan. бы в это No время entanto, образовались sabemos que houve pessoas во que внешнем, seguiram да, мы Abraão, знаем, что centenas люди, de которые pessoas пошли que за foram Авраамом, chamadas de Israel, десятки тысяч uma людей, они espécie de стали nação, называться Израиль. e todos os outros foram chamados de такой, nações do и, mundo. Por все um lado, остальные начали ele называться fundou uma народы nação que мира. alcançou o conhecimento do как бы Авраам, он Criador, основатель, с одной стороны, нация, как revelou пишется, o которая знала Criador, Бога, то есть они раскрыли в себе это dentro свойство deles отдачи, с другой стороны, mesmos, все остальные народы. adquiriram a qualidade de Вот, а doação внутри por человека, что это за influência, e разделение? todas as На outras два вида pessoas желаний são получается. as restantes, as nações do mundo, Dr. Leitman. O que significa Разделение на два isso вида dentro de uma желаний, то pessoa? есть устремление
A divisão entre dois tipos de desejo, ou seja, o desejo de proximidade com os outros, que é a qualidade altruísta, e isto é exatamente como se tornou revelado. E o desejo, pelo contrário, de dominar, pressionar as outras pessoas, que é uma qualidade egoísta. Ou seja, Abraão encontrou realmente a divisão da humanidade em dois grupos. Um grupo pequeno de egoístas que querem elevar-se acima de si mesmo, e por isso foram chamados de judeus, Israel, israelitas que queriam alcançar a espiritualidade, e o resto do mundo que não queriam. Então, são os desejos egoístas de uma pessoa que já podem ser usados, e os outros que ainda não estão corrigidos, que a pessoa não pode utilizar. São dois tipos de desejos dentro de uma pessoa, ok? Nos seus livros, descreve que Abraão foi o primeiro homem a levar Malhut até Biná em 40 anos. Bem, já falamos de Kabbalah. Queria perguntar ao Dr. Lightman, o que é esse número 40? O que são esses 40 anos de Abraão que levou para alcançar o Criador? A qualidade de recepção precede tudo. O desejo de receber é egoísta. Podemos corrigi-lo apenas se o elevarmos até o nível de Biná. O nível de Biná é chamado de 40, que é como se pudéssemos elevar-nos até o nível de Biná em 40 anos, 40 níveis. Na verdade, isto é tudo muito condicional, simbólico, porque também o podemos contar de forma diferente. Não há nada de especial acerca disso. Mas o número 40 encontramos em muitos lugares na Torá. Dr. Lightman, também temos o número 3, que Abraão começou a contemplar o sentido da vida com a idade de 3 anos. O que significa o número 3? Não uma idade, obviamente? Obviamente que não é uma idade, digamos que é uma idade espiritual que aparece na pessoa, a possibilidade de receber e de doar, as duas formas para criar a linha do meio. Então, Dr. Lightman, 3 representa a linha mediana? Sim, a forma da linha mediana. Muito bem. Temos de alcançar a idade de 40, quando alcançou a qualidade de misericórdia, começou a disseminar este método a todos os outros. E como está escrito por Maimônides, centenas de pessoas seguiram. Ele teve que fugir de Nimrod e chegaram à terra de Canaã, através do norte de Israel, para algum lugar chamado de Roja Nikra. E o resto de sua viagem foi dentro do território que se chamava Canaã, porque naquela época não se chamava Terra de Israel. O que é esse nome Canaã, doutor? Essa é a parte mais a norte da terra, ao norte de Israel. Lá ele encontra outras pessoas e também lhes mostra o seu método. Ou seja, Canaã advém da palavra hebraica Kenia, que significa se submeter. Kenia da palavra hebraica Laknia, subordinar-se. O que significa isso dentro de uma pessoa? Canaã em hebraico vem da palavra submissão, que se rende a outra força.
No geral, é a qualidade de Abraão, que constantemente se submete ao Criador. Se a pessoa alcançar um tal estado no seu desenvolvimento, terra, eres, da palavra ratson, desejo, é alcançar tal desejo onde pode mais e mais submeter-se ao Criador. Isso significa que alcançou a terra de Canaã. E também é sabido que Abraão vem da antiga Babilônia para Canaã, depois volta para o Egito, depois para Canaã, e novamente, depois para Beersheba, Sodoma, Gomorra, Dr. Leitman. Todos estes movimentos dentro de uma pessoa são apenas uma mudança de estados internos? Claro, isso é exatamente o que acontece dentro de uma pessoa. Isso é que é importante. E como resultado também há movimentos físicos. O significado ou de que se fala realmente são os movimentos internos. E diz que Abraão ensinou toda a gente, foi de lugar para lugar, não longe daqui. Havia sua tenda onde costumava sentar-se. Está escrito que se sentava na tenda e explicava a todos, na medida em que poderiam entendê-lo, de acordo com o que ouvia. E como está escrito, ele desenvolveu esse princípio. E o que é? O princípio de Deus único. Que a força superior da doação é que governa o mundo e está exatamente a qualidade ao qual temos que nos submeter e temos que cultivar esta qualidade dentro de nós. Está escrito que Abraão foi forçado a deixar a Babilônia para Canaã. Fugiu de Nimrod. E depois está escrito que houve fome aqui e teve que ir até o Egito. O que é que isso significa? Que ele não podia preencher-se na qualidade de doação e que não conseguia adquirir as qualidades do Criador, alcançar equivalência de forma com o Criador apenas através da qualidade de doação. E, portanto, teve que abrir o seu desejo às qualidades egoístas para que, numa certa combinação entre as qualidades egoístas e altruístas, a qualidade de repetição, qualidade de doação, fosse capaz de corretamente se igualar ao Criador. Está escrito que 70 pessoas foram até o Egito, mesmo que nós saibamos que foram centenas de milhares. Primeiro de tudo, nos dias de Abraão, havia realmente poucas pessoas. A Torá sempre fala não acerca da quantidade de cabeças, mas da intensidade destas almas. E, portanto, não há necessidade de pensar que estas almas possuem. Не надо считать, что эти души, они вот таким образом... Dr. Leitman, o número 70 é sempre mencionado. Qual a razão? É um número completo, porque a nossa alma consiste de 70 pedaços, e se estes 70 pedaços se juntarem e direcionarem todos os seus desejos e ânsias para Keter, o pico do nível da sua conexão, é um trabalho completo. Uma alma única completa em conexão com o Criador e na conexão entre estas qualidades. Lot estava sempre próximo de Abraão. O que é esta qualidade sempre próxima de Abraão? Compreenda que as qualidades espirituais sempre consistem de partes negativas e positivas. Tal como é impossível determinar algo, alcançar algo, ser direcionado para qualquer coisa se não tivermos as qualidades opostas. Portanto, Lot é a qualidade oposta de Abraão, e através disso ajuda Abraão a relevar-se, a expressar-se. Graças a Lot, Abraão torna-se revelado, realiza-se.
Mas Потом, então, потом они все равно doutor, должны a certa разойтись altura на каком-то precisam этапе. de se separar de uma forma ou de Да, outra. это Obviamente, естественно. porque Потому depois, что дальше Авраам como está уже, escrito, ему se você for он para a так говорит, если direita, направо, я eu налево vou и para a так далее. esquerda e, То portanto, есть там они уже separem-se. разделяются. А вот скажите Qual é еще o вот что objetivo, интересно, вот doutor зачем Leite? было описывать, Obviamente, é uma понятно, что тоже alegoria e аллегорически, вот они caminham пасут com a этих manada, o que стада, овец significa постоянно, ходят, все вокруг que uma этого. Что это pessoa, означает, что человек dentro внутри dela, себя é um pastor. пасет эти стада овец, это какие-то животные желания, Но это животные желания человека, наиболее близкие к Estes são духовным desejos animais, желаниям. no Они nível animal. представляют собой вот как Mas os desejos животные espirituais que типа representam o овцы. animal А como что uma это ovelha, значит, por что я exemplo. пасу Dr. стадо овец Lightman, o que внутри себя? significa Что я делаю? pastorear um Хочешь rebanho de вырастить в ovelhas себе dentro de такие mim mesmo? желания, Que которые você в итоге quer будут желаниями desenvolver dentro de si отдачи, mesmo desejos que любви, eventualmente serão добрых desejos de отношений. amor, doação. С Авраамом связано очень Há много muitas разных histórias историй, мы, понятно, не relacionadas com затрагиваем их Abraão всех, и e не, não не в podemos таком falar хронологическом delas порядке. todas, Но e вот muito одна из menos de историй, она forma очень интересна, cronológica. это Mas Содом и uma das Гоморра, histórias é muito когда interessante. Творец É пытается Sodoma e уничтожить Gomorra. эти города, Авраам пытается, а Творец хочет O уничтожить, Criador quer Авраам destruir пытается essas cidades e защитить их. Abraão protege-as. И Qual é o problema dessas что relações это chamadas за Sodoma? O que отношения é такие, которые meu é meu e o que называются seu дом? é seu? Вот Qual é это o мое, problema мое, com este твое, tipo твое. de В чем comportamento, проблема этих Dr. отношений? Lightman? Но эти отношения, Essas они relações абсолютно são completamente egoístas. антиальтруистические. O que é meu é Мое, meu твое, e o твое. que seu é Это seu. Não é um не, crime. не преступление. Não Это é a не qualidade do свойство egoísmo na sua manifestação mais эгоизма в его explícita, истинном mas ярком com виде. relações de que Но é если meu é твое, meu e твое que и é мое, seu é мое, seu, то я ничего не não могу podemos исправить. corrigir И nada. поэтому там указывается это E, свойство, portanto, esta как qualidade é очень considerada o противоположное completo Творцу, от oposto do которого надо Criador, избавляться. da qual Хотя é и чисто necessário для эгоизма нашего livrar-nos. это самое комфортное Para o состояние. ego é o estado mais confortável, Но para для o ego эгоизма não это é некомфортно, confortável, потому porque что ты não está a не, tirar nada de не ninguém, берешь у apenas de другого. dizer o Ты que говоришь, seu твое, é твое, seu, que é мое, meu é мое. meu. Да? Sim, Я тебя doutor, не eu трогаю, não ты меня toco не em трогаешь. você, Без você não войн, мы бы toca em существовали mim. без войн, Ah, без всяких não há конфликтов. guerras nem Еще лучше, если я conflitos. заберу, что есть у тебя. Mas melhor ainda se pudermos tirar Ну, o это que é уже do проблема. outro. Если я буду сильнее, я у вас потом заберу и так далее. Ну Поэтому да. Mas, doutor Lápis, isso é Но um именно problema. потому, Se eu как for forte в mais таком tarde, volto a состоянии tirar isso de você e оставаться, это depois. самое Claro, claro. тупиковое Mas состояние, precisamente ни porque я тебе, ни permanecer ты no мне, estado é ни um как мы completo вместе, beco sem saída. Eu não то tiro нет в de этом você, никакого você ни não tira de исправления, mim, o que é ничего. meu, não И há поэтому correção это nisso. E, средство portanto, a qualidade é не insuficiente готово для no que se достижения diz цели. То есть respeito a цель alcançar o творения – это объединить objetivo. все творения, а вот это свойство в Então, человеке, esta qualidade numa оно как бы pessoa é oposta ao противоположно самой propósito em цели, si замыслу mesmo, ao Творца. objetivo da хуже criação. И E essa é a поэтому razão pela Творец qual o Criador уничтожил destrói essas эти cidades. города, O que é как бы necessário. во внешнем так говорится. Интересно, что эти города находятся на Мертвом море, где-то Interessante é que в estas районе Мертвого cidades моря. estavam em Мы algum поедем, будем lugar тоже это все na снимать região do там. Mar И Morto. интересно, Filmamos lá. что E o que там же temos lá находится é o и pilar вот de этот sal que a соляной mulher de столб. Lot, Вот тоже, quando наверное, есть fugiam какое-то enquanto as объяснение. Это cidades жена eram Лота, destruídas. которая, Ela когда они voltou-se убегали, para когда эти trás, города ou seja, o разрушались, que она обернулась. significa Что это isso, значит Dr. духовность? Lightman? Это Не захотела Ela não расставаться queria со своей deixar a sua прошлой vida egoísta эгоистической жизнью, anterior e, portanto, поэтому transformou-se превратился num на столб, pilar который de представляет sal собой que se manifesta em постоянство consistência e своих желаний. persistência То есть dentro dos нельзя seus эти желания desejos que não исправить, podem ser поскольку они corrigidos, вот такого porque типа, são как deste tipo, como соляной pilar de sal que não pode А вот mover de seu интересно, lugar. O тоже Mar Мертвое Morto море, está a оно 400 находится metros на abaixo do уровне nível do mar. 400 метров. 400 possui um Вы всегда significado na говорили, что в sabedoria da Кабале в числе Kabbalah? 400 это Provavelmente. 4 Dr. Light, стадии. Это не просто 400 так, é наверное, да? número completo? Это такое совпадение 400 метров. 400 Sim, a это как бы profundidade полное completa число. de Malhut. A то есть profundidade полная- completa do egoísmo que mais tarde será corrigido de полная alguma глубина forma. эгоизма. Sim, И, то есть, и которую нужно потом когда-то исправить. Да, и тогда возможно, что e оно depois, Dr. наполнится Light, изнутри. possivelmente será preenchida por dentro com água limpa, água pura. То есть вы как-то говорили Nos в одной nossos из передач, programas что там anteriores, могут doutor даже и disse во que apesar de внешнем ser deserto, podia расцвести, realmente когда там будет florir. просто пустыня. Нет, будет все, конечно, будет все. Будут рыбы, будет все. Леса там и могут в самой воде. Terá Абсолютно tudo все lá, будет. peixe, tudo Если mais, только лишь tudo добавить incluído, tudo. к этому Se свойству, juntar essa qualidade à свойству qualidade de отдачи, doação, então, на entre связи между этими as duas свойствами qualidades будут, terá, não sei, terá не tudo знаю, ali. киты плавать.
То есть это, ну, это мы уже говорим во внешнем. То есть если во внутреннем мы исправим это свойство, во внешнем это может так и проявиться. De forma externa, ou seja, se corrigirmos essa qualidade dentro de nós mesmos, na parte externa teremos tudo. Bem, vamos estudar isso mais tarde. E Abraão caminha no deserto, Dr. Leitman. O que é um desejo dentro de uma pessoa? Nada como se alimentar. Nada para preencher a sua qualidade de conexão com os outros, doação de amor. Nenhuma forma de se concretizar. Essa é a qualidade do deserto. Não pode preencher o seu ego, o seu desejo de doar, Dr. Leitman. Depende do tipo de deserto. Mas, Dr. Leitman, quando falamos de deserto, falamos de um certo vazio dentro de uma pessoa, independente do ser, para nos preencher de forma egoísta ou para preencher o Criador. Na verdade, sim. Ну, еще также, естественно, они когда ходили по пустыне, Авраам, он все время искал колодцы. Вот. Почему именно было важно uказать на эти колодцы, почему было важно... Também, quando caminhavam no deserto, Abraão estava o tempo todo à procura de poços. Por que é isso importante para Dr. Leitman? Uma fonte de água. E a água é a luz de Hassidim, qualidade de doação, qualidade de amor. Sem água, nada pode crescer. E, portanto, tudo se resume a isso. Tudo se passa na água. A qualidade de doação. Вот мы тоже поедем в город Беэр-Шева, там тоже ходил Авраам, и он там искал эти колодцы. Esta fonte de sabedoria de que sabemos. Sabedoria, falamos, doutor. Именно когда находят воду в пустыне, то это называется источником мудрости. Precisamente, quando encontram água no deserto, é a fonte de sabedoria, porque o deserto mostra o quanto uma pessoa anseia por encontrá-la. E quando encontra água, há uma explosão de sabedoria e uma erupção de boas intenções. De que sabedoria estamos a falar, Dr. Leitman? Acerca de como nos tornarmos como Criador. Isto é a sabedoria, Dr. Leitman, como nos tornarmos como Criador, sim. Muitos termos diferentes, muitos termos novos. Abraão viveu muito tempo e muitas histórias estão relacionadas com ele. O que podemos fazer? Ele é a verdadeira fundação do nosso mundo. Sem ele, não sei como é que o mundo poderia existir. Precisamente, graças a Abraão, apareceram as diferentes qualidades religiosas, as ações internas e os relacionamentos. O verdadeiro início, ele era um grande filósofo, um grande sábio. Ele dividiu o mundo em duas partes. É Israel, aqueles que desejam o Criador, e outros são as nações do mundo. Sim. Dr. Leitman, como é que seria possível mostrar tudo isso? Penso que é possível mostrar lugares históricos relacionados com a forma como Abraão se movimentou de forma física. Mas, por outro lado, é uma explicação das qualidades internas da pessoa. Não importa. Eu penso que se mostrar o que a Torá fala, então, seria bom de forma física. E, ao mesmo tempo, ser uma explicação meticulosa, vivida do que significa, a que se refere. Então, doutor, eu permaneço no deserto, mas posso abrir um deserto em nome. Não é que haja muito para ver, mas sim. E explico o que é o deserto onde a pessoa, onde ele adquire a qualidade de sabedoria para alcançar o Criador. Sim, muito obrigado, doutor Leitman. Até a próxima. Da próxima vez teremos o filme feito. Muito obrigada a todos.